بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کی نصاب اردو میں پرسوں میں نے آپ لوگوں کو یہ نثر پڑھایا تھا، جس کا موضوع تھا گیہوں کا دانہ، جو مصنف لیو ٹالسٹائی نے یہ نثر لکھی ہے، مصنف لیو ٹالسٹائی۔ تو اس موضوع کا، اس سبق کا یا عنوان آپ کہیں گیہوں کا دانہ کا میں نے خلاصہ کیا تھا۔ آپ لوگوں کو امید ہے آپ نے اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ آج اس موضوع کا اس لیسن کا کچھ مشق ہے، سوالات ہیں، وہ ہم کر لیں گے۔ تو میں آپ لوگوں کو ان سوالات کے زبانی جوابات دوں گا۔ امید ہے آپ یہ اچھی طرح لکھ لیں گے۔ تو ان کیس اگر کوئی لکھنے میں یا سمجھنے میں آپ کو کوئی دقت پیش آئی، پرابلم کچھ ہوئی، تو آپ مجھ سے فون پر یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے میں اس کا انشاءاللہ سلوشن نکالوں گا، اس کے آپ کے لیے آسانی کا راستہ نکال لیں گے۔ ویسے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بقدر آسان سوالات ہیں یہ، تو میں ان سب سوالات کے جوابات دوں گا، تو میں آہستہ آہستہ بول کے آپ لوگوں کو تاکہ لکھنے میں آسانی ہو۔ تو پہلا سوال ہے اس کا، یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ انڈا نہیں گیہوں کا دانہ تھا؟ سوال میں ایک بار پھر سے پڑھوں، جو آپ کے درسی کتاب میں یعنی جو نصابی کتاب ہے اردو کی، بہرستانی اردو، پیج نمبر 46 پر ہے یہ سوالات۔ یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ انڈا نہیں گیہوں کا دانہ تھا؟ تو اس کا آپ جواب لکھیں گے، گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا اور ایک چیل نے آ کر اس میں چھید کر دیا۔ یعنی تم یلی کنک پھول کنک دانہ آو تھاونہٕ یتھ دارِ پٮ۪ٹھ تہٕ گانٹھ آئی، تم کوٚر اتھ گوٚد اکھ، چھید مینز گل سوراخ کرنا، چھید کرنا۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں گیہوں کا دانہ تھا۔ تو قدر آسان جواب ہے اس کا، گیہوں کا دانہ پاس مینس نزدیک ہی، پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا اور ایک چیل نے آ کر اس میں چھید کر دیا۔ اس طرح معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں گیہوں کا دانہ تھا۔ تو پہلے سوال کا جواب آپ لوگوں کو مل گیا کہ یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ انڈا نہیں گیہوں کا دانہ تھا۔ تو اس کا آپ جواب میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا اور ایک چیل نے آ کر اس میں چھید کر دیا۔ اس طرح معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں گیہوں کا دانہ تھا۔ تو دوسرا سوال ہے اس کا کہ سب سے زیادہ کمزور کون تھا؟ بیٹا، باپ یا دادا؟ جب دربار میں ان تینوں کو لایا گیا، تو پہلے بیٹے کو لایا گیا، پھر باپ کو، پھر دادا کو۔ تو اگر آپ ان کی بات کریں، ہم نے کہانی میں پڑھا کہ دادا جو تھا آخر میں وہ بڑا چاقو چوبند لگتا تھا، اگرچہ ان کا دادا تھا وہ، اس کی نظر بھی اچھی تھی، لیکن باپ کو بھی تھوڑی بہت روشنی تھی، لیکن اس بیٹے کو جو ہے وہ بیچارہ دیکھ بھی نہیں پاتا تھا۔ تو آپ اس کا جواب لکھیں گے، سب سے زیادہ کمزور بیٹا تھا۔ بس اتنا لکھنا ہے اس کا جواب، بہت آسان ہے۔ تو اس پر بھی آپ سب سے زیادہ کمزور تک یہی لکھنا ہے، پھر یہاں سے اٹھانا ہے بیٹا تھا۔ تو اس دوسرے سوال کا آپ جواب لکھیں گے، سب سے زیادہ کمزور بیٹا تھا۔ تو ہو گئے دو سوال۔ پھر تیسرا سوال ہے، بڑے دادا نے اس دانے کو کیوں پہچان لیا؟
बड़े दादा ने इस दाने को क्यों पहचान लिया? तो आप इसका जवाब लिखेंगे कि बड़े दादा ने उस दाने को इसलिए पहचान लिया क्योंकि ऐसा गेहूँ उनके ज़माने में हुआ करता था। उसने अपनी जवानी में ऐसा गेहूँ बोया भी था और खाया भी था। तो इस सवाल का जवाब आप ऐसे ही लिखेंगे, बड़े दादा ने इस दाने को क्यों पहचान लिया? तो आप जवाब लिखेंगे, बड़े दादा ने उस दाने को इसलिए पहचान लिया क्योंकि ऐसा गेहूँ उनके ज़माने में हुआ करता था। उसने या उन्होंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूँ बोया भी था और खाया भी था। यानी तिमो ओस वोमुत ति पन्नि तथ जवानी मज तो बेयि ओसुक खेमुत ति, तवै पहचान तिम जल्दी। तो हो गए 3 सवाल। चौथा सवाल है इसका, आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी क्यों है? आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी क्यों है? तो आप इसका जवाब लिखेंगे, आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है। ये हम सब जानते हैं कि कोई लाख कमाए महीने में, 2 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, करोड़ों कमाए, फिर भी मुतमईन नहीं है। तो आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है, न वो खुदा पर ईमान रखता है। ये हम सब का हाल है। और न अपनी मेहनत पर भरोसा करता है, बल्कि दूसरों की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखता है। इसलिए आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी है। तो सिंपल जवाब है इसका, आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी क्यों है? तो जवाब लिखेंगे, आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है क्योंकि वो न खुदा पर ईमान रखता है और न अपनी मेहनत पर भरोसा करता है, बल्कि दूसरों की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखता है। इसलिए आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी है। एक बार फिर मैं दोहराता हूँ। तो सवाल है, आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी क्यों है? तो इसका जवाब आप लेंगे, आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है, न वो खुदा पर ईमान रखता है और न अपनी मेहनत पर भरोसा करता है, बल्कि दूसरों की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखता है। इसलिए आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी है। तो हो गए 4 सवाल। 5वां सवाल है इसका और आखिरी सवाल, गेहूँ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हम अच्छा गेहूँ कैसे उगा सकते हैं? तो आखिरी सवाल ये है, गेहूँ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हम अच्छा गेहूँ कैसे उगा सकते हैं? तो जवाब आप लिख लीजिए, गेहूँ हमारी रोज़मर्रा खुराक है, गेहूँ हमारी रोज़ी रोटी है, ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है, फ़ायदेमंद है या मुफीद है। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा गेहूँ उगाने के लिए अच्छे बीज और अच्छी ज़मीन की ज़रूरत होती है। असल ब्योल ति गژھِ आसुन, ज़मीन ति गژھِ आसुन, और हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से अच्छा गेहूँ उगा सकते हैं। तो जवाब है आखिरी सवाल का, एक बार फिर मैं दोहराता हूँ आखिरी बार, गेहूँ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। 2 पार्ट हैं इस सवाल के, हम अच्छा गेहूँ कैसे हो सकते हैं, ये कनक क्या सानि खतर ज़रूरी, बे कित कना हेको अस असल कनक वबदयित। तो इसका जवाब आप सुनेंगे, गेहूँ हमारी रोज़मर्रा खुराक है, गेहूँ हमारी रोज़ी रोटी है, ये हमारे सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तो दूसरे पार्ट का जवाब, अच्छा गेहूँ उगाने के लिए अच्छे बीज और अच्छी ज़मीन की ज़रूरत होती है, और हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से अच्छा गेहूँ उगा सकते हैं। तो 5 सवालों के जवाब हो गए।
उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया होगा। तो आप ये अपनी नोट बुक पर लिखें, ऊपर लिखिए लेसन का नाम गेहूं का दाना। तो फिर आप ये 46 पेज नंबर सफ़ा नंबर पर आप ये उठाएंगे सवालात। तो जवाबात मैंने आराम से बोले हैं, तो आप सुन के ये लिख सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई मुश्किल पेश आई, कोई मसला पेश आया, प्रॉब्लम पेश आई, तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता करके या व्हाट्सएप पे रब्ता करके मैं आप लोगों को इसके नोट्स भी बना के दूंगा, वो भी मसला नहीं। लेकिन मैंने आराम से धीरे धीरे सब के सवालात बोले हैं, और इतना मुश्किल भी नहीं है ये लिखना। तो उम्मीद है आप लिख पाएंगे। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो अगली क्लास में हम फिर मुलाकात करेंगे। तो और नया इसके थोड़ा और भी थोड़ा मशक है, तो देखेंगे अगर वो अगली क्लास में ही करेंगे या फिर हम नया लेसन पढ़ के इंशाल्लाह और एक नया लेसन पढ़ेंगे जाबिर बिन हया, उसके भी फिर सवालात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। आज मैं आप लोगों से इजाज़त चाह रहा हूँ। अगली क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।